O mo ni mga kabrigada ang entrance, no. Nay mga kaimpisan mga kabrigada, no. Nagbantay sa seguridad nga malinawon nga og kapsay, no. Natay mga kapulisan nga nagbantay karon diri sa entrance ni paingon sa sudlanon sa kuan mga kabrigada sa Lorito, no, sa munisipyo. Mo ni sila karon nagabantay diri ay mga tanod, no. Mao ni mga kabrigada atong mga kaigsunan nga kasiguridad sa atong kapsay silang parid karon sa 31 opening, no, sa diri sa lungsod sa Lorito mga kabrigada. Makita man nato, no, ang usay kamalinawon.